Tini जों OMPI ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथा अंगै कायसा प्रेस मीट मा खालायका प्रेस मीट मा खायमानि कारण के मिया लाई थानाय 7 तारिख 7/6/2022 साल और बीजेपी पार्टी नि कायसा प्रोग्राम दंमानि जोंनि तयदो कमिटी हल आरो अरनि तंकसं लुक्र खनाका आरो जे मिनिस्टार फाइनाय एरपरे निनि एमपी फाइनाय रेवती त्रिपुरा बरंनि लगे पाताल कन्ला फाइनाय नै बरक खनाका के आबनो खनावै अरनि तंकसं लुक्र विशेष खलाय बरिर और कायसा पीसफुल गैदरिंग खलायका फ्लैग कसम फुलुगै कसम बाला फुलुगै बन स्लोगान खलायका और नेता कसम तंगलाय दा आबो कायसा ताई कायसा के बरक फेक न्यूज सुनामै त्रिपुरा मथानि 217 फैमिली 217 फैमिली 679 भोटार त्रिपुरा मथा याकारै बीजेपी बानारो महनै जे फल्स फेक न्यूज आबोनि बिरुद्ध तिनिनि जे जिनि प्रेस मीट ओके मिया जे तंकसं तंगलाय लोगो जे विशेष खलाय बुरिर जरा पीसफुल गैदरिंग खायमानि आरो जों जत लोग खाजे यूट्यूब तंकसं लोगो बुरिर तामो साका बरो साका जे जोंरा मंत्रीनोबो कासुया एमपीनोबो कासुया पाताल कन्लानोबो कासुया काब कासेना लामाबो परिष्कार जोंरा लोगखा यूट्यूब बरो एकमात्र बरो दिकार जानांगमानि तामनि बगे हिमला आगे बहुत टीपीएफ खलाय तंफोरो आफ्रो जे मिया जे बिखु फुलुंनाय जे बरिर बरब मैक्सिमाम न टीपीएफ खलाय तंग आफ्रो बिनि एनआरसी केस फाइल खायदा हनै जे दिल्ली थांफोर बगो रांनामारा आबार जतन साबायका तगा ताबो ब चिनि द फारंबाय गाबजारि खलायका दुगारखा चिनि त्रिपुरा सदा फारंना हायदे बागै चिनि त्रिपुरा हास्तिनि बिसिं बासां जे जागा थागो जागाना पाताल कन्लानि बिरुद्ध अमाहाय पदक्षेप नाजागो जों लुगै दंगाबो तके मिया बर पीसफुल खाय तंथिनि बर बीजेपी ताम खायका बीजेपी नि कक बाय पुलिस बाहिनी र और बरंनि अंगै एकतरफा बीजेपी नि समर्थन गै बरक और व्यवहार खायका बरक बाय बीजेपी बाय पुलिस र बरक खथालै बरक न खितारखा एरपरे अनेक किछु खलायका और मिया जे और पीसफुल गैदरिंग खलाय तंफोरो एमन कोनो परिस्थिति एराइजिंगिया जे और जे कादान गैस टियार गैस रना नांनाय बा लाथा चार्ज खायना नांनाय बंनि उपरा एमन कोनो सिचुएशन कोनो एराइजिंगिया पुलिस बाइके बरंग अबाय पदक्षेप नाखाबा बाइके गैस रग रखाबा बुरै सेराय रग आहत अंखा 6 जन बुरै हास्पाताल सौगैका आबरक तो जे बीजेपी नि जे हापाक फाइमा हयते कोनो पुलिस प्रशासन हनैसे करिखा कोनो पुलिस प्रशासन करिखा पुलिस न बर सामंग फनांगै पुलिस न बर अर्डर वय सिकिरि वय बर अमायके बीजेपी नि अंगै बर साम खारि दं सारा जेबर अबाय नंजाक दं आबो ताबो बा हायनो बागिदा जों त्रिपुरा मथा आबहाय बरंनि जे तमुं जामुं बरंनि जे बीजेपी नि जे बरंनि जे आकल दं बेलेखानो जाजांलिया एबं हायनो बागिदा आं गयदांबो जोंबो जत त्रिपुरा राज्यनि जे लोकुर माने बीजेपी न दिकार जानो नाखा एबं बरं और हातांग एबं सरकार तंगलानि
মতো বংনি কোনো অধিকার করে কারণ গণতন্ত্র মানে কিছু গিরি কাতির পড়াবো হ্যাঁ দিবা গণতন্ত্র একদম লুপ্ত থাকা কিছু গিরি গণতন্ত্র বড় বড় সরকার গদেও তলের কোনো বংনি অধিকার করে অগণতান্ত্রিক ভাবে বড় অবাকে খেলাই দরকার মিয়া নিজে বলি রঙ তাম দরকার বা পিসফুল একটা গেদের খাই তোমার জায়গা বড় হাইকে হামলা খাইনানি বড় যে সাকা তীব্র মত হইতে 679 ভোটার 217 ফ্যামিলিनि যে ফাইকেमोन आबो पूरा फल्स आबो माने फेक निउज कारण जों साइमानो जों आरो तैद' पिनि बर' सिनि तीब्र मथा बर' बुसुक दं बर' तामं जों जतनो साइमानो आबो मिया जे फाइनार दनराय एबं बातापारानि सिनि रियां ताखौ दंग गैया पलको बिसिनि किसा दंग काइपेन सिनि ताखौ सम आबार आगोलनि सिबोलो बर' आइपिएफटि खालाय दंग गे बर'ना जों सयबो सिनि यां बर' फाया जीबने फाया बर' आरि को काहाय ताबो बीजेपी बा आइपिएफ तिला तामो बर' तो एकैसी बर' तो एकैसी और ताबो जयनिं टयनिं हिनि तंबा अब हुद्दा बर' एकटा बर'ना हरेनि खायजानि सिनि तीब्र सानि थानसानो नुगै अ थानसानो कमजोर खायना बागै जाहाथे पाब्लिक रक आस्था हारि थांथों तीब्र मथानि ऊपर अब हाय बंगने अब एक नाटक तो ड्रामा बरक शुद्ध ताबो गया बरक शेषवा वो वाइनि खेलायका अब हाय बरक फेक निउज सुनामै तीब्र मथाइते थांगो होनाय बरक मिया बरक जोर जे जों लेखायनायखा जों सिनि जों एसेसमेन्ट खायनायखा 20 हइते 30 फेमिलि जे आइपिएफ दिनै दंमाने आबरक हयतो थांखाना बरक আর বড় যে প্রোগ্রাম খাইকা প্রোগ্রাম বড় তারা হরা খেলে হাইনা ওকই বড় খেলাইকা जों খবর নাই নাইকা বড় আবাকে তারা হরা খেলাই একটা নাটকীয় ভাবে বড় জয়নিং খেলাইকা হনে বড় কলকা আচ্ছা বসু বুটার থাকে না বড় বুটার দে বুটার তো বসু খেলালে 20-30 ফ্যামিলিনি 60-70-80 বা 100 কাছাকাছি রক আবার আগে দিছিবি না বরক তা বরক খাইতাম আইপিএফটি খাইতাম কারণ বরক সিলটি বড় কথা বহায়া বুঝিকা বড় আবা হাই না বড় আচ্ছা মিয়া সাবা বিজেপি নি ব মন্ত্রী রলা মানজা খাবা মিয়া আর মাদা পিকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দি মিনিস্টার রামপদ জমাতিয়া তাই রেবতী ত্রিপুরা এমপি বড় আচ্ছা যে বড়ন কাজ হওয়া বুক পাতাল কন্যানো আপু কাজ সকপা কেমিয়া ফাইকা পাতাল কন্যা ফাইকা কিন্তু পাতাল কন্যা বড় কাজ হইয়া সিকা পাতাল কন্যা বড় একমাত্র ও রাং সাজাক মানে তৈয়ে চান্দা লাংথাং মানে তৈয়ে বড় বাকি টিপেপ সম্ভব সংলাপ বড় মিয়া কাজ শোনায় রাখতা আচ্ছা মিয়া যে কাজ শোনার আমি কোন টিপা মথন বড় এই পুরো পলিটিক্যাল পার্টি বড় করজা করে আব তো যতর খানা খানা বড় না মিডিয়ার সরকার যে নরক কোনো রাজনৈতিক দল নেতা বা ত্রিপুরা মথান্দা বড় পরিষ্কার সারাই সাকা না কোনো রাজনৈতিক দলিয়া ত্রিপুরা মথা পুরো করে